बुआ तु चिंता करनी मुई बाबू को नहीं ता घर नहीं छाड़ी आसबी। अरे नहीं नहीं किसी दरकार नहीं मु एका जाई परिबी। किस कथा कहूँ बाबू तू एका जीवु राजू अच्छी ना सी नहीं तोते छाड़ी आसब भगवान करू तु भले जाई घरे पहुँच तोर बुआ माँ और तोर भारीजा समस्ते सुखे रुहतु। ए राजू बाप को नहीं पहुँचबार दायित्व तोर। बोला ए बोला बोला भड़ा नुह तमे तांको भड़ा काका बोली डाक। जे कामटा को खराब करिवो ता ना धरी ही तो डाकेबे ना बोला। ओहो अच्छा हो तुम कथा रहो बोला काका बोला काका मन डाकिले कि बाबू एटा कौन देछ मते खीरटी खीर चीनी मिसे तुम किए कहला बाबू क्षीर चीनी मिसिबन तो आ कोन गेमा चीनी मिसिब तू कहबू खीर मते चीनी नुहे चिली पाउडर मिसेले भल लागे। चिल्ली पाउडर माने एही लंका गुंड हाँ सहीटा मो फेवरेट जानू मार देखिल सिनेमा तमे देखो मोर देखिबार नै। भड़ा काका बाबू जहा कहते सेया कर क्षीर रे लंका गुंड मिसई दिया। तुम तो थट्टा खेलुछ थट्टा करिबी तम सहित पुणी मु अरे बाप रे मो जीवरे हाड़ उठी ना कौन गामछाटा धरी कौन ठिया छ सुगा वालानी जथा आज्ञा मणिमा कौन है किसी असुविधा है नाई किछि असुविधा हैनी खाली तम बड़ भाई क्षीर रे लंका गुंड मिसई पीवे पई चाहउचंती। क्षीर सह लंका गुंड हाँ मो भाई खाइबो तम भाई खाइबे नियो पूरा डब्बा उठे नहीं आइछ देखैल केते खाउ खो ए भाई से दिन तो राग बिरियानी गुड़ा खाई बापल बोल हेलु आज तो राग गुड़ा भल खाइलु जा कह मंटे आज लंकाटार मजा ही आसीगला लागुची बाबू आउ बाबू माँ चली गला पर घरू दिग्विजय आमर तार छिंडी जाइए आउ खाली तार नुह भड़ा काका 11 के भी तार छिंडीची पूरा पागल हे जचंदी ये। कौन कहल तुम मु पागल तमे पागल तुम बापा पागल तुम माँ पागल तुम जेजा पागल तुम वंश बुनियादी पागल। हाँ एका तुमको छाड़ी ए सारा दुनियाटा पागल नहीं मंटी टिके संभाल तम भाई को प्रकृत ये ना पागल है जाइछंती आज क्षीर रे लंका गुंड मिसई पीले काली सकाळे चारे चप्पल खाइबे। कौन 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 कहल तुम कौन कहल कौन ना ढण अब दिग्विजय चुप चुप कौन कौन होचे हैं कौन होचे याली हैं नहीं सतर तो टिके दोष रोचे हैं जा 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 तू जा अपराइट जा ए भाई मत लगुच तू सतरे पागल हो गलु मु चलली दिग ओ जय बाबू किरे चाकर भला जाऊन एटी छेना चिटचिक बस खाइब ए जाऊन अरे भोला जीवा चल रे आजिकली राम रावण मीटिंग कले आम ये रहा ठीक हबनी चल रे चल पलई चल तोर टिके दोष रहुचे गुरुदेव कौन आपण भाभी पसंद नहीं घरे भी कौन स्टोरी चलची हाँ आपण रूप सीना दिग्विजय पाई बट गुण तो आपणकर ना क्षीर क्षीर सहित लंका गुंड पिउचंती अपरेता संदेह करबनी से जा भी
ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୋଲି କେବେ ବି ଫାଙ୍କି ପାରିବନି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅପରାଜିତାର ବଳି ପଡ଼ିବ। তুই এতে কথা কোন চিন্তা করছু? আও অধঘণ্টারে বা তোর ঘরে পৌঁছিবা। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା, ବାବା ମାମା ଅପରାଜିତା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। চিন্তা কর না বাবু, বুড়ি ঠাকুরানী যাহা চাহে সেইয়া হুয়ে। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ତାର ପମ୍ପଚର ହିସାବରେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା? তুই চিন্তা কর না বাবু, ড্রাইভর বাবু কইছি তার 10 মিনিটরে কাম সারি দেব। ମୁଁ ତରବର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମତେ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଡେଇ କରି ଛାଡ଼ିବ ନା। ଭୋଳା କାକା, ରୋଷେଇରେ କେବଳ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ଆଉ କାହା କଥା ବି ଶୁଣିବାନି। ଯାଉନ ମା, ତମ ଛଡ଼ା ଏ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ଦିଗ୍ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଗରୁଡ଼ ନାକ ପାଗଳ ବୋଲି ଏକା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏବେ ତମେ ବି ଜାଣିଗଲାଣି। ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷୀରରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ପିଏ ସିଏ ଖାଲି ବାୟା ନୁହଁ, ସିଏ ତ ପୁରା ଅଖା ବାୟା। କାହାକୁ ଅଖା ବାୟା କହୁଛୁ ରେ ଭୋଳା? ନାଇଁ କାହାକୁ ଆଉ କହିବି, ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲି। ଆଉ ମାରିବ ଯଦି 2-4ଟା ମାରୁନ। ସେ ବାଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କର। ହଁ ଜାଣିଥିବ ତ ମୁଁ ଆଜି ନନଭେଜ୍ ଖାଇବି ବୋଲି। ନନଭେଜ୍ ରେଡ଼ି ଅଛି ତ? ଆଜି ନନଭେଜ? ମା ତମକୁ କିଛି ଶୁଭିଲା? ଯାହା ଶୁଭିଲା ଛାଡ଼। ଦିଗ୍ବିଜୟ, ଆଜି ପୂଜା, ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲଣି କି? ଏ ଭାଡ଼ ମେ ଯାଉ ତମର ପୂଜା ଉଜା। ମତେ ନନଭେଜ୍ ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ମା ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଲାଗିଛି, ନହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ନନଭେଜ ଖାଇବାକୁ ଉଚିତ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ଲାଗୁନି? କ'ଣ କହିଲି ଶୁଭିଲାନି ବୋଧେ ତମକୁ? ମତେ ନନଭେଜ୍ ଦରକାର ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଦରକାର। ମା ଶୁଣିଛି ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଏକାଥରକେ ବାହାରିଯାଏ। ପାର୍ଟି ବି? ଆରେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ମ? କ୍ରିକେଟରେ ବଲକୁ ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତିଆ ମାଡ଼ ଦରକାର। ନିଅ। ଦିଗ୍ବିଜୟ, ସତରେ ଆଜି ତମକୁ ଆଇଁଷ ଦରକାର? ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ଶୁଭାଗଲାନି କି? ମତେ ଆଇଁଷ ଦରକାର। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଝାଡ଼ୁରେ ପିଟୁଛୁ? এইটা পেটেন্ট মেডিসিন, ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରାକୁ ଦରକାର। देख अपराजिता, तू भूली जान जी कि सी तो स्वामी। ଭୁଲିନି, ମୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତ ସେ କରିଥାନ୍ତା ନା। ଆଜି ପୂଜାରେ ମତେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଏବେ ପୂଜାରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମାମା ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଗଲା ନା କ'ଣ? ଉଠ, ଆଗରୁ ଉଠ, ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କଟା ବାଡ଼େ ରଖିବା ଗାଡ଼ି। ମାର ମା ମାର, ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରୁଛ ମାର, ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କରିବି। एई देख भोला, तू तो सीमा टपिबा को बिल्कुल भी चेष्टा करनी। ଜମା ଭାଷଣ ମାରନି। ଛାଞ୍ଚୁଣିର ଦିଗ ଯଦି ବୁଲିଯିବ ନା, इंडिया ठू श्रीलंका जिम्बाब्वे क्रिकेट रे पिट्टा खाइला भलिया तमे दी जण आज पिट्टा खाइ जिवो। देख विजय, तू चल
मो संग चल। पछरे छाचुणी जीव कि ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଥାଉ। ବଢିଆ ହେଇଛି ମା ଜେସାକୁ ତେସା ହାରାମ ଜାଦାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ପଶା। କିଛି ତ ହେଇଛି ମୋ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଖନି ଗୁମ୍ଫାରେ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ହେଇପାରିବନି ଆଉ ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ ଅପରାଜିତା ସହିତ ଘରେ ଆଉ ରହିବନି ସବୁ ସୀମା ଟପି ସାରିଲେଣି ଯେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଦଉଛ ତ ନା ନା ଗୁରୁଦେବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେଣି କି ଆପଣ ପୁରା ଦିଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ତା ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖେଳ। ମର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲଣି ସବୁ କଥା। ଆରେ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଧରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବି। गुरुदेव आपन को ए सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करे को पड़िबो। ଆଉ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି? ଆରେ ହାତ ଧୋଇକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ହବନି ଜମାରୁ ହବନି। ବାବୁ କିଏ ରେ କିଏ ତୁ? ଏଇ ସେ ତ ଭଲ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଭିକାରୀଟେ। ହଁ ପୁରା ଚଇଁ ଚିକଣ ମାର୍କା ପଞ୍ଜାବୀ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ମାଳି ଫାଳି ପକେଇକି ସକାଳଟାରେ ପଳେଇ ଆସୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯା ଭିକ କିଛି ନାହିଁ ଯା ପଳା ଯା। ଏ ଚାଲ ଆମେ କାହାକୁ ଭିକ ଦଉନି। ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ନେବି। ମୁଁ ଦେବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନେବି। ଆରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମନା କଲି ବା ଦେବିନି। ଏଇଠୁ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ 8 ଟଙ୍କାଟା ଅଛି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଯାଉ ସେ ପର୍ସନାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଯା। ବାବୁ ମୁଁ 8 ଅଣା କି ଟଙ୍କାଟେ ନେବିନି ବାବୁ। ओ तू तो वीआईपी भिखारीटा ना आ कोन तो 10 लाख चेक दिया जीवा। हां ए क कौन दरकार तोर क କହିବି ବାବୁ ମତେ ରକ୍ତାଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଦରକାର ବାବୁ। भाई किए तू ତୁ ରୂପ ବଦଳେଇଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ରକ୍ତାଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୂପ ବଦଳେଇଛି ବୋଲି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। କିଏ ତୁ କିଏ ତୁ? ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ତ ମୁଁ କିଏ? ସେଇ ମୁସଲିମର ଆଲ୍ଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଯୀଶୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକର ଏକମାତ୍ର ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ହୃଷିକେଶ, ଗୋପାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ମାଧବ। ओ माय डेविल ब्रो ये सही चक्र वाला पुणी आसीगला। सी आउ से चक्र ता सागर आनी तो ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ଚକ୍ର ମୋ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ନା 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 ଏ ଭାଇ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ଆଣ ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାହା କଫି କିଛି ଦରକାର କି? ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର କି କିଛି? ମର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ୟା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ମାଧବ ଭଲରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ତତେ ଏଠୁ ମରି ବାହାର କରିବି। ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ନା? ହଁ ଅବଭିୟସଲି ବାଲ ଗଣେଶ ଆସିଲେନି ବୋଲି ତୁ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ଅପରାଜିତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନା? କିଛି ବି କରିପାରିବନି ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବି ମରିସାରିছে ନା। ବିଷ୍ଣୁ ତୁ ଏବେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି।
किछि भी नुहे। अच्छा ताहले तुम मानू मजा चखेबा निहाती दरकार ना नियो मजा। तू केते बेश बदलैबु रक्तांचल तू जेते बेश बदलैले भी तू असुर सारा जीवन तू एमिति असुर हेई रहिबु रक्तांचल। आले ये कौन हाथ केमती आइला এটা কোন देखिल तो तमर पापर परिणाम दर्पण रे थरे तम मुह तो देख केमिति बणर भालू परी देखा जाउछ। मैंने हाड़ी तो पूरा भालुनी भाया देखा बोधे। अरे आली तू तो पूरा भालुनी भाया ही देखा मेकअप सब खराब हो गला कुंडी हो गई। अबे मेकअप कथा छाड़ लोक चिन्हिबे कि नहीं हमर डाउट मेकअप पछे पड़ছে। तम मानंकु तमर पापर परिणाम भोगेइबाकू मु थरे नु बारंबार आसीबी बारंबार। भोला तू गोटे काम कलु गोटे बड़ टिफिन रे 8-10 जन खाଇବା पैक करके मते देलु। 8-10 जन लोकों पाई नहीं कौन करिवे। अरे गणेश पूजा रे घरे किछि भी तो होउनी एटलीस्ट किछि न हेले दुखी दरिद्रंक पई भोजन तो हिजिबो ना। ठीक कहचंती आनी आंटी दरिद्र नारायण सेवाटू बड़ काम आउ किछि भी नहीं। आनी आंटी जदि तमर किछि अभियोग न थाए तो खाइबा मु बाड़ी देबी। भोला पैक कले मु बेसी खुशी हेबी। कहीं मु कोन किछि भूल करिछि कि जहाँ सासु ससुर पाई मु मो बोहू को हरैछि सेमानक बोहू को मु मिछर हेले भी भल पाई परिबिनी। एक कथा कहिया परे तू भल बाप कि खराब। देख अपराजिता समस्तंकर सबु कथा शुणिबा तो दायित्व नुह। तू जोटा उचित मने करिबु सेटा करिबु। एमितिरे मनीषर क्रोधरे ए दुनिया जली सरलानी आउ काहर क्रोधरे जलिबा दरकार नाही। चाली आसिले मते देखेई भाषण शुणैयाकू। आनी आंटी सत कण मिछ कण आमे जाई जानिने मते काई लागुचे बड़ आपा और आली आंटी ए विषय बहुत किछि जानचंती। तू चुप कर। बड़ भाई आली अपाकू मु केबे भी संदेह करेनी सेमा नहीं ठीक। दिग्विजय जहा कहला सेटा ही सत। मो बोहू को मारी भाई आ भाउज कुआड़े चली जाइछंती। तू जो निज को डिटेक्टिव भाबनु दया करके भाबेनी। तो सासु आ ससुर मिसी मो बोहू को मारी चंदी एबे बुझिलो। देखुन केमती दिग्विजय बाबू को दोष दे चली गले। मत लगुच आजिकल तो दिग्विजय बाबूर मुंड ठीक नहीं। माँ बड़ बाबू आउ आली आंटी मिसिकी तांको गुणी कर दे ना तो नाई मु सेमती किछि भाबुनी मो एमती कथारे कहू कहू कहिदेली। तमे जहाँ भी कह भोला काका तम कथारे किछि ना किछि के अछि। भोला काका कथा को मिछ भाव जाई पारे ना। सतरे खुनी गुंफार आसला परे दिग्विजयଙ୍କ मुंड बिगिड़ी जाइछि। कहीं ए सब पछरे बड़ आपा और आली आंटी को तंत्र नहीं तो। गुरुदेव आम अवस्था जहाँ है किए जब देखीदब आम इज्जत धज्जिया उड़ज दिवना दी पैसा आम इज्जत जल्दी आनियो पानीटे नले से भोला जाइछि परा आली आनिया पे हे परा हे आनला परा नहीं सतरे टिके माने जो नहीं मोर दोष रहउछि दे बे।
ब्रो कौन करछनी पड़ुची मो देह रे हां ऊपर पड़ुची साइड हे जा ए देख राजू एटा होची हम घर ये बाबू एटा घर ना वैकुंठपुरी इते बड़ तू ही ताले बड़लुक घर पुआ ये बाबू ये तू घर आगे रे दिटा आदि मानव के आउ ई माइपी लोकटा सेठी आली पीस बोधे ठिया होइचंती बड़ बापा मुह दौचंती तांको पाखरे से लोकटा किए पाखु गले जणा पड़ियो ये बाबू ए लुकटा तो तुरी भली दिसुची एटा तो तुई नुए तोर की जाड़ा भाई अच्छी की सिद्धार्थ टीवी एवं समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन D2H चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिसार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपनक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारुनथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।